Te voy a contar. ¿Dónde poner? Aquí, en mi cabello. Dios mío, la verdad? Sí, para mi cabello. Sibuyas, aho, tsaka mantika lalagay sa may sa ulo. Ayan daw yung pera ng chamay na ipon. Diyos mío, mucho. Oh. Ayan yung mga naipon ni Tia Celsa. Diyos mío, ano? Ayan. ¿Cuánto esto? 100. 20,000. Muy bien. 200,000 eso todo. Welcome back to my channel. Ang level ng energy. Ano yung tumutunog? May tumutunog. Naku po, bukas ang pinto. Good morning po mga amigo. Welcome back to our YouTube channel. Parang kaboses ko si Karen W na doon. Welcome po. Kumusta po mga amigo? Naku, andito po tayo sa may bahay nila Tia Celsa at gusto kong malaman ninyo kung ano pinagagawa ng bata pagka wala ako. Naku, huling-huli pong ginagawa ni Bibian. Pakita ko sa inyo. Buti eh. Charara, bumili ko ng anong ulam eh. Ulam namin tanghalian. Ayan na si Kuya Bibian. Kinok yung bisikleta yan. Kapogi lang oh. Ayun, sige. Bisikleta pa more. Anong kaya ginagawa ng mga bata pag walang pasok? Ayan, sige, bisikleta. Tingnan ugali oh. Tingnan nyo oh. Oo, ayun oh. Yun oh. Tatalon-talon oh, sige. Actually, yun ang gusto nilang bilhin, bisikleta. Ay naku, nakila Ashley. Anong ginagawa kila Ashley? Sus Mario Joseph. Susurpresahan natin sila Tia Celsa. Mga amigo, tingnan natin kung ano yung mga ginagawa nila pagka walang pasok. Ganito po sila. Siyempre, meron akong baon na may pakikita ako sa inyo. May baon, meron akong bini. Meron akong dala. Tcharam! Sang katerbang ngunay. Maaga pa kasi dito mga amigo. Alas 8 pero hindi na sikat ng araw. Grabe. Sarado. Ba't ayaw magsara? Teka, ano ba nangyari? Ba't ayaw magsara? Nakapark naman ako. Teka. Hindi kasi nakasarado. Yan. Morning. Yan lang. Morning. Teka na. Abre, Sobi. Aba. Qué guapa. ¿Dónde vas? Escuela. Online. Online no, hay online no. Oh. Yo he dicho mañana. Kala may online class. Walang online class. Mañana. Tú no entiendes. No hay online. Yo he dicho mañana. Ay! Espera. Kumakaakap. Chaya, ¿por qué tú pones así? Buenos días. Qué guapa. Dios mío. Mira. Sorpresa. ¿Tú sabes esto? Pandesal. Bollos. Bollos. Hambre. Yo he dicho online mañana. Yo he dicho mañana online. Cambiado, ¿no? Porque voy a preparar a los niños. Ya me mandaba mensaje. No, yo he dicho mañana. ¿Esto qué? Buenos días. Buenos días. Tía Celsa. Buenos días. ¿Este cuánto, por favor? Coge uno. Esto lo quiere uno. Tinago yung ano. A mí no le gusta bañar. A mí la baña hoy. Amir na ba niya? Ano, ganda naman. Akala ko na may online, may paso. Ano na? Suot mo. Suot mo. Ano? Kala nila may online class, wala naman. So, pagkati po na resto, para que mi cabello esté blando. Para crecer más. Sí, para hacer blando. No poner aceite. Ponga aceite. Mañana tiene online. Hoy solo, ¿cómo se llama?
Ay, escribiré, yo no sé cómo. Ahí, tu casa. No, Aquí aquí. está. Cebolla con Ew. cebolla con ajo. ¿Dónde poner? Aquí, en mi cabello. Dios mío, la verdad. Sí, para mi cabello. mucho. Crece el cabello. Aceite es ajo. Mino. No, misma no poner. Ajo hace crecer el cabello. Ajo y cebolla. ¿La verdad? Sí, molido así, aquí está. A ver a ¿Qué, tu qué, nariz. qué olor? Mira tu nariz. Sibuyas, ajo, tsaka mantika lalagay sa may ano, sa ulo. Ya lo bien. Sí, ya he puesto. Apa, ito, misma? Lalagyan ng totoo ba yan? Mino. No? Aho, tsaka ano, Sa kanya niya. aho at tsaka sibuyas, tsaka ano yan, ulam, tsaka mantika. Lagay sa ulo daw para lumambot ang buhok. Totoo ba? Sige. Oh. Birye. Ayaw ko, no. Terminado. Ikaw, asan yung gatas mo? Bus na? Habla Tagalog. Bosa. Dasan? Asan na? Ano? Bus na gatas, narinig niyo ba? Oh, ayan. Ay, nagpalit na naman sila ng carpet. Oh. Isang araw may carpet nga, nagpalit na naman. Asan yung gatas mo? Ha? Ubus na. So, akala nila may mga pasok sila na online. Kasi online po ngayon. Sabi ko nga, walang pasok. Eh, hindi ka lang kaintindihan. Bukas. Hindi ako maka-move on sa may mantika ni Tia Cesa. Mantika, aho, sibuyas, después aceite. Kobo. Ay, lumambot naman nga. Así? Babita ka, babita ka, babita ka. ¿Qué olor? ¿Olor de cebolla? Ah, no. Sí, olor de cebolla. Amoy sibuyas. Mira, ven a meter esto, por favor. Uy, misma, no, sa cartupe, no, así, bien. No poner así. No poner como tu mamá. Así, tú, bonita. Sabi ko mas maganda si misma ganito, no? Oh, bonita. Así. Ganyan, oh. Nakaganyan lang ang buhok. Como buñuelo. Eso como ajo. Como cebolla. Preguntar mil. Tinatanong niyo kasi kung magkano yung pera dito. Mil. Mil aquí, tu país, 10,000. Aquí, 100. 100 aquí, tu país, 1,000. Pone 0. O, cuando tú tienes 200,000 aquí, tú tienes 2 millones tu país. Ajá. Tú tienes. ¿Cuánto tu mamá dinero? 20,000. Cuando tú tienes 20,000, 200,000. Está mucho. Sí. ¡Ey! 2 millones. 2 millones. Oh, Furaña mañana más peso que furaña. Güey. sí. Aquí po, dinero. Pero 1,000 aquí, mucho. Sí, peso, mucho peso. Peso, mucho. Mucho. Comprar mucho. Sabi ko kay Chamame. Kaya niya mo yung matimba ka, no? Tinatanong kasi ni Chamame. Kasi yung pera na meron, ang pera ka ko dito, malaki, maliit lang yung number, pero pagka binili dito, malaki-laki din. Sabi ko sa kanila. Sa kanila kasi, yung 10,000, 10,000, malaki yung numero, pero pagka binili doon, konti lang. Yun ang kine-explain ko kay Cesa. Sí, cuando tú tienes, ejemplo, cuando tú tienes 200,000 aquí, tu país, 2 millones. Kaya Así. wala mi 10,000. ¿Dónde? Yo tengo caja. Ay, meron daw tinago si Tia Cesa. La verdad. O, tú tienes 20,000. Ay. Ikaw, kanto. No hay. No, guardar. Espera. Ay, wait. Tú tienes 20,000? Lima, meron na rin 20,000 na ipon. Kasi binili ko silang pera. Ikaw? No tiene? ¿Cuánto? 1,000 o 10,000 tú tienes. Oh! Mas maraming naipon si Ama. Ito. 5,000? 5,000? 5,000 tú tienes? 5,000 adi 50,000.
50 mil, franco. Uy, nakakatuwa naman itong mga to. Aba, yung mga binibigay ko pala, yan naiipon nila, hindi nga nila binibili. Kasi nga syempre, di ba, ako bibili ng pagkain, pati sa grocery nila. Pero minsan nga merong order si mga bigyan, nakakita nyo sa may Shopee gano'n. Pero nakakatuwa si Amir, ang laki na ipon ni Amir. Ay si Miss mas malaki, 5,000 pesos. Kasi lagi ko siyang binibigyan eh, minsan bigyan ko ng 1,000, bibigyan ko ng 200, 300, 500 gano'n. Nakakatuwa. Natuwa ako kasi mahusay sila sa pera. Mahusay sila sa pera. Asa na? Oh. Ayan na. No, saber para sa nakakagulat yung ano ni Tia Elsa. Oo. And yung pera ni Tia may naipon. Ha, Diyos mio, mucho. Oh. Ayan yung mga naipon ni Tia Elsa. Diyos mio. Ay, ayan. ¿Cuánto esto? 100. 100. Aquí 100. 20,000. Muy bien. 200,000 eso todo. Ajá. 200,000. Está mucho. Ah, Deca. Oh, ito kami. Ang galing. Si. Ang galing. Galing din siya, mami. Hindi na gastar así. Oo. Yan mga binigay. Ay, porque hay gente más también dar para ti, no? Meron din siya. Gordar. Ay, mami, yo compara ¿cómo se llama? Para poner dinero, ¿cómo se llama? Caja de dinero. Yo dar. ¿Ito cuánto? Quiero ver dinero. Ellos compran chuche, compran caramelo, compran falta, compran... Porque no puede. Pero ¿cuánto dinero? 7. 7. Hindi, meron pa pera yan. Hindi na to. Oh, 5,000 pesos yung kay Bispa. Kay Sophia. Sophia, solas na? Alin ba ikaw? Alin ba? Ito ay magaling. So po, ayun mga amigo, nakakatuwa, no? Di ba meron silang nakaipon si TSS sa in just ilang buwan na ba sila dito? Nakaka 20,000 pesos. Na kaya tinatanong niya sa akin kung magkano na yung Pero bukod po kasi mga amigo, kukuhanan ko si TSS na kukuhanan ko na siya insurance, tapos kukuhanan ko ng bank account. So, hindi lang kami ngayon dahil kasi di ba inaayos natin yung sa May Resort. Oh, very busy si Kuya Raul kasi isang araw namin aayusin yun eh. So, ayun. Hanggang ngayon, hindi nag-ano si Tia Elsa, hindi nagbago. Ganun pa rin siya. Yung mga binibigay ko, yung totoo niyan, mami ko. Pag pumunta ako dito, nagbibigay ako kay Tia Mami. Nagbibigay ako. Sabi ko, Tia Mami, kasi marunong siya mamalengke, ganyan. Tapos pagka namamalengke kasi kami, sumasabay siya. So, ako na rin nagbabayad. Kaya nagulat siya kanina, sabi niya, ilan yung 200,000 pesos? 200,000 pesos sa SEPAS. Sabi ko, 2 million, nagulat siya. Ang laki daw pala. Ayaw daw niya. Sabi ko, kung gusto mo ka ako, itago mo lang itago yan. Sabi ko sa kanya. Oo, ganun. Nakakaano yung, nakaipon ng pera. Ilang buwan lang, Ngayon mainam. Hanggang kasi sa tubig, lahat niyan, inaano ko, siyempre, wala naman silang pagkukuha nun eh. Kaya talaga, pag nag-generate ng income ng resort at saka yung mga negosyo na tatayo natin, ay mas magiging okay pa sila. So, yun ang nagustuhan kay Tia Cesa. Kahit doon pa, ang daming naipon ni Tia Cesa. Bigyan nyo na. Yung kabibigay ko lang everyday kay Tia Cesa sa Equatorial Guinea, nakabili siya ng lupa. Proud of you, Tia Mami. Proud of you. Thank you so much mga amigot. God bless.